And that's where that's from Kuma Israel Yame. And then I can see say Adia Chinya, that's what in Kumu. And yet, any part ya holding, and Nanamobia, you two are the coba. And as you can be a war, I had drumming about drum so. That's what he has. That Israel but I'm passing. Bible say Sadia Chin any pa. I say what dear Saday ni Kabia. A man a year for. Bigu Ayara Sabia. Yare Bobino. A maniane or how. A penisian codanda to nipa. Now so Israel but I'm paying was shaming me so. When it be a kayan, I'll do be about drum so. That's what I say. Or for that, there's all coming home. Mestre video no saka bia na wa share manua. It's a time when you be ebre ni ho. Ebre na so e we ebre na duru. We ebre a e wo se ye de no kware a kire dipa. Ebre na so se ye ma ahotefo a kristofo enipa yi da ho. Ebi baji atum, ebi nyintum. Na impo Kristo no ankasa Messiah no ono ode na asem ba aye kra no enye enipa nyina na gi ensem bitum na nka mpese meme na kwa ode ama me tinsam aya ye kan minim se enye enipa nyina na bagi nsem yatum nanso omo a tami ti wa no madisu na hye Kristo die na ye behwe ensem kakra bi ewo Ezekiel chapter 33 ne ya hwe onipa se nyame de asam soma na wa ukọ ne wa nkoka asam na ne eto ye wonipa bebere wo ha omo de omho ato omo tene ne so ana omo ye ne anwope omo de omo ho ato enema bi omo ye ana omo ankasa omo ye ne anwope enso ne adofo mesrewo wonim sa oba abrabotene ne a hwemu na bo enhwe tene ne papa bia wa ye nti wode no eye excuse say ene ma ye we kura ma we ma bo brase amanyame entinu mi gina sa de we so na matwa ho akodi bone aba nyame wo yasa wonimo wo yasa so a wadi ni hwambo tinu ye besre ese wiase kwa nanim no na embra hodo eba ennasa ye nyina yate ne yema penidi agu akwan mu se odem se date ni bia san ka ho na dem de ombe quarantine za me ahye dem abusia time ni ho ya betena ha nyase bia ya didi ame ene ya betena ha ne mo nsa be ya osu be hu no kware e wo trosemu na wadi a kire wunua bia onim enu tina ya betena ha ya de awurade asem brew asam no memmu na nimtia memmu asam ye nimtia Bible nyame dia ene osoma me no ono no asam na meba abeka kire wo enti no mesre na waya so ama awurade asem ene ma waya kan aye tumi ne di akire na tumi ye di akire ne enye nipa tumi ananya monsam tumi ne mum ayo suru nyankopon nankasa di tumi ne di ensam aye ka achi enti no ye besre obuo ni di na hobrase kwa so obeti asam na sopamu owo de ewo mu no fa na fa ye adwuma ensam aye kan ebi betie omo de be ye adwuma ebi so betie webu na ni aguso ese ya toto ensori mu kakra ya se ye de boa ye nuanom eno na ye obi ntimi nkwa asori ebia nko po bia mna kire no se ne Bible no mutie nanso ene onya chance enti unya bia hye ma nua de bia asami kura wo hya ma no so be yira ewo mu ye nsembere no ene asamu a ye behwe ne wo Ezekiel
Ezekiel 33 aya awenfo ana akristofo ana se wonipa biara asade a esa wudi asade esa wudi mabrate sa oye kristoni o oye wiaseni o ya wasade ana ahyade bia da homa wonipa biara because your purpose ntia osuru yankopon obo wonipa biara beto asase we so na de ba ko e wo mu ni se wonipa biara ana se ye wonipa bu ha wo ye ne den o de bible yi yam wo yam bible yi na o pass of 50 now the ohun kura na the bible na sa na kura na bomb pa man kura na sabi obese adrop ni na ba because enye no ye wonipa bu ha wo ye ne den bonsam jamo beko ye wonipa bu so ho so a wo di bone sa den obeba besesa na adwen entine ese wo hwe se onka sa ankrofo no bi bible say enema ya twara to ho no etwase nyina ba mu sa na twara sam naka lemu ade ese wo hye ne nso se ade a ye the bad side no a Kristo aka ho asam no wo a wotie me ene me soso me ya nhwe se e be ma sa ade na nam yeso amana ba na papa e wo mu no enam yeso ne mra tini yanko Ezekiel chapter 33 ona na ye fa yensam na firi se yemfa no kware ensie nipa onipa bia wode no kware be sie nipa no owo asotwe e wo soro yankopon anim na kristoni okoka asama akire obi kura na aso we de jano we de otunfu kura wontie na wo efie se na wudiye e o kristosu ma sa wo sesa wadwen wo soro yankopon no kura wonya botrama ye nipa na wu nua wu kotunifo wo kura no enya wo kura na wo fo so de asem na hyere mu ka keke na wo de wa no de e ka kire no na yankopon na kasa na be sa kire nipa no ka wo kana ya wo den ka wo kana ya wo den Ezekiel 33 the verse number 1 was say honhom fam awemfo no asade honhom fam awemfo omasade honhom fam atenenefo agidifo akristofo asafo ani emu enipatitire mo wurade fie omasade e wo se omde omoye asade ne sen asade ben na eda homa otinini ana gidi ni se obeye aya asade ben asade no na ye ba behwe se na awurade asem ba menchen se onipa ba kasa kire wo mane mba na ka kire won se mede enkranta e ba asase so na asase no so manu nyi won mu barima bi na wanya me owemfo na ohunu nkranta se ereba asase no so a obehye tutobento di abo oman ne kokko na otefo no tutobento ne hyen na wantie kokkobo no na enkranta no ba befa no ko a ni moja ebebua nnatifi yenti ha ye osa na se oman bi nyame ya adom yi opani bi ana owemfo bi si oman bi mu a na yakopon ni tumi ne na hoɔden amasa nyame nipa no se owemfo gisa kokkobo ifa koma me man na ka kire omo se osaye se na me di ba wiase ana osaye se na me di ba oman bi so na se otefo no wote asam no awo owemfo ne nchen na wote na ye bone kokko ne wantie a ose wono de obewu ono de obewu awo na mumuye mu na ni moja ebe de ebebuo na tifi enti wo de ye awemfo ana hwefo ne wo se ye de se asem biara osuru nyakopon de akire ye no ye hwe se ye na hye enidin enonyam entena ho anka se dabi adwensa kire kakra na owi a wasande ebebi asa beta ne ho ofiti preko pe epoose moja ba bunim ne woka ebre ni ho hwe no wanfa no kware azie wunua kakra bia se wunua che no one ne nche na ebre ni ho bi mu time na so bible say awurade de wogya ene ebebu wiase aten ode wogya ene ebebu nipa aten enti ade na wo se wunua tiboni bi mu a wo hwama ne ko se yemu yenu anu asofo ya papa no evangelist ya tete asori fie ya hwedi ama omo de entade entientie bebira asori fie
yɛsɛ yɛ Kristofo ade na abose bɔne we kɔ so asɔre dan mu a asɔfo hu nka wɔde ahyɛ wɔn nsa wɔde kokɔbɔ no ahyɛ wɔn nsa dan so ɛwɔ sɛ wohwɛ na woyɛ ɔto wo de ɛka kyerɛ no bɔmmɔden na ka asɛm no kyerɛ no asɛ ɔka kyerɛ no ne wɔatie a ɔne wo ni asɛm ne mmogya ɛbɛbua n'atifi na wode ɔbɛgye wo kra nkwa ɛntoa so verse 3 ɔsɛ na ohunu nkrante sɛ ɛreba asase no so na ɔhyɛ ntotorobɛnto de bɔ ɔman no kɔkɔ na ɔtefoɔ no te totorobɛnto hyɛn no na wɔntie kɔkɔbɔ no na nkrante no ba bɛfa no kɔ a ne mogya bɛbua n'atifi na verse 5 no wɔsɛ ɔte totorobɛnto no na wɔntie kɔkɔbɔ no ne mogya ngu ne so na sɛ otie kɔkɔbɔ no a anka ɔgye ne kra nkwa na sɛ ɔwɛmfo no hunu nkrante sɛ ɛreba na wɔanhyɛ totorobɛnto a mmɔ ɔman no kɔkɔ nkrante no ba bɛkunkum wɔn a ɔno deɛ na mumuyɛ mu na wafa no korɔ na ne mogya deɛ bɛbisa na ɔwɛmfo no nkyɛn amen wɔsɛ na sɛ ɔsɔfoɔ na wɔdifoɔ anasɛ evangelist yɛde asɛm no hyɛ wɔn nsa sɛ bɔ obi kɔkɔ na sɛ wɔanka ankyerɛ na onipa korɔ no ɔbɛwu na mumuyɛ mu na sɛ wo ɔwɛmfoɔ no wɔankae na wɔmmɔ onipa no kɔkɔ a wɔsɛ ne mogya bɛbisa firi hɔ nti adan na ɛwɔ sɛ yɛde nokware sie nipa ɛyɛ Awurade asɛm wɔde ahyɛ ya no wɔsɛ kasɛm no kyerɛ nipa adan na ɛwɔ sɛ wode nokware sie nipa Bible na aka Bible yi ɛnyɛ me na me kyerɛ yɛ ɛnyɛ wo so na wo kyerɛ yɛ na ne ɔsoma wo no wɔde asɛm no hyɛ wa no sɛ ka kyerɛ nipa no na ka kyerɛ ne sɛ sɛ na ɛba asase no so na sɛ ɔtefoɔ no wɔte totorobɛnto hyɛn no na sɛ wɔtie na ɔno ankasa wɔantesa na adwene a ɔsɛ na mumuyɛ mu deɛ ɔbɛwu o na sɛ wo ɔwɛmfoɔ no wanka nkyerɛ na mebisa ne mogya no firi hɔ nti ade na wo tena se ama Nyankopɔn bebisa obi mogya firi hɔ bere wahu sɛ asomasi ɔbɛnten bɔne a wɔte mu no ɛnyɛ anka wo so bɛn no na woka kyerɛ no woturifo na so wo nka nkyerɛ no Awurade wo bebisa wo wo nipa biara a wotie me wo nua bɛti bɔne mu na wo nka nkyerɛ na Awurade wo bebisa wo ebia onum sɛ wo nko na bɛtumi ayɛ saa adwuma no ɛntina wo nipa ne bɛn wo ɛna Kristofo bebree so obi no wi obi bɔ dwama obi bɔ hyawo yehunu kura na yɛpɛse yɛma gabo ɛmra yɛ ni saa nipa ne ntɛm na ɔma gabo aba wɔne saa nipa ne ntɛm no hwan na wokɔ kasam na kyerɛ no hwan na hu sɛ obi ahwɛ sekan akɔ afuo mu sɛ afuo a yɛadɔ dada ɔkɔkɔdɔ dabi agye afuo a yɛnɔyɛ yɛkɔka asam no nkyerɛ ateneneefoɔ na mu yɛkɔka asam no kyerɛ ɛnebɔneefoɔ nti ade na sɛ hu sɛ wo nua bi te bɔne mu a ɔmpɛ sɛ wobɛpinkyie no na wode nokware akyerɛ saa nipa no abusua minum yɛ no yɛ wadwuma yɛ adwuma apaafoɔ no ɛyɛ ketewa bi ɔdɔfoɔ na mfa asɛm sɛ wodidi agorɔ mɛsɛ ka nokware akyerɛ wo nua time na so yɛsɛ yɛde nokware da adi yɛma nokware yi ne ho adi ɛwɔ twerɛsɛm mu Bible na ɛka wɔsɛ sɛ ɔtefoɔ no wɔte totorobɛnto hyɛn no wɔteo sɛ ɛnsɛm a yɛkan ɛyɛ nokware na mmom sɛ ɔno nkasa antena ase amfa ne ho adwen anhunu sɛ asɛm a yɛkan ɛyɛ nokware sɛ na twerɛsɛm ne ka deɛ a ɔsɛ ɔbɛwu na mumuyɛ mu na ne mogya bɛbua n'atifi na wo ɔwɛmfoɔ no deɛ ɔbɛgye wo kra nkwa ɛno nti Galatians chapter 4 the verse number 16 ɔsɛ nti nokware asɛm a yɛbɛka kyerɛ mu yi madane mmotamfo anaa ka nokware kyerɛ nipa sɛ Awurade asɛm ti yɛtaw ne yɛtetew a sɛ ne Matthew chapter 5 the verse number 10 and 11 ne kan no ɔsɛ ɛnhyira no mo sɛ yɛtete mo ne yɛtea mo ne yɛdi ntura kanse mo ne atom so bidi nti ba saa nhyira wei a na nipa mpɛ ɛna yɛdi obi atam kakra bi a na wapa aba yɛtwa bɔ ne kakra bi a na ne werɛ ho na ba mu yɛbu na mibisa atamdidie mpo bi didiw ɛno mpo na wɔba mu abu akisosum yi na ɛsekantwe ne ankuma atuo a yɛde bɛsɛ akisosum ɛna bɛtumi agyina muni aba a wotie me papa a wotie me ɛbrɛ no nie ɛbrɛ ɛsɛ sɛ yɛde kam ɛnokware kyerɛ wiase ɛno nie unia bi ti bɔne mu afrɛ no ma me papa bra ma me no nkyɛ nyame asɛm kakra wae
ne nipa betumi ayeni o ne nipa betumi ayeni entwen ma woni pani wu ansa watena sa kobɔ ne sanwa ene ebusua bebre obi yare na yefra no kra no omua why because oye ni woni bi nanso so nipa no bomode na owu a se 20 million kwa na rekoto adaka wode beto se 500 series no de bebɔ nsanwa wode bebɔ nsanwa abaji enwanyam woni panim amiemu za suma sidie we wu ye de obaye mame papa pato sa aboro nse bi wo mu a peneja wate onipa ti ase no ane eboa no enye bere wawuo onipa wu a adwesa kire bi edi wo ma no ebia nka wusika kakra betime ayi ama no eno kora ne kebeje ne nkwa akrisofo yemu bebre aboro hyema da bia me ka se wiasefo nim nyansa chen hanma esumuma no wo nim nyansa chen hanma ese na wiasefo dom ho ana kristofo sa odowe ebi ntimi mayemu odo kase etesese ebi ntimi ma kristofo mu adai kristofo ya bro ya so ya di kristo so ma chechire ho aso bia bese koso ahodo anyina nkram ayi ode sen kristofo onko to se Moses ni bia ko bia drink sport da okwa se minya adwuma nye nti ade adwuma busu beberebe nyina nti ode wunya adwuma bia nye da bura fisa churosam na nkasa be kan se wonu se wonsa ana wonan to sintidua atwa na enka ayama wonsa wodi ekom be de wasase we so ama hu hiahiam na wakoda heaven che se obanye sika wasase we so obede wo hu na wakoda ojama ne hunu krom mini akristo ni men traho enka se ye wa hoto se osofo bi ehye wonkoma ka kire se afewe obedi ya sa afra na ka kire se osofo asama akan na kohwisam asama osofo ka kire me na kohwisam alofo bere na so ate ebere ne hobi mu ese enema ye behu no eye niema nipa ebe ye nipa nife afa na oma hye mmerasi ho a ye behu se wiase nyina betimi edi so wiase betimi edi mmira no so ese ye ka se obi anhye dem no aye adwuma ese oma test wiase ahwe no hu se emmira no mode ba no ye betimi edi mmira no so minu aba ma timi ebere ni ho se na wote me ka eneyi a entwen ka so wo kina na unim da wodi bewu bomodin na ya wo kra nkwaje ho adwuma bomodin ya wo kra nkwaje ho adwuma wonu sa wo to aware so a twe ho woni bari mate onye ho ade a wo pe wo kra nkwaje nko ade a sesa ne ma firi nche na kopa ba betina wodi enne wo kina mo tena ekobe 10 years ni obey ho ade anka waye mo da so te adwamambo mu ene se me firi ne nchen kwa menya duane ni me firi ne nchen kwa wo de fa ne ma ye excuse na koso na tena mu na wurado baba beto oti wo nku nipa oti wo num wi oti ho nkobo dwaman o ma sebi en adeketu abi de wakosa yemu da nipa be enipa ni be ba ne ho so ka se mi hu ya aka no ya adeketu obi nke nipa betimi agyan odofo adan na boni ketu obi nipa betimi agyan no ya kosoma sa boni na edi nipa so adan enkwe verse 5 Ezekiel 33:5 wase na ote totorobento no hyen no na wantie kokobɔ no na ne mogya engu ne so na se otie kokobɔ no a ankoje ne krankwan na se owemfo no huru enkraten se ereba na wanhye na aben no amɔ ɔmanfo ne kokɔ na enkraten no ba bekunkum wonu bi a ɔno de na mumuyemu o ana wafa no kro na ne mogya de mebisa na owemfo ne nsem verse 7 ɔsena wo onipa ba mede wo asi ho sɛ owemfo ama ɔman Israel fie na tie manum asɛm na fa bo won kokko sa me ka kire odeboneyefo se odeboneyefo wuo na obewuo ti haye o se wodeboneyeni ubewu otere ni bewu wodeboneyeni bewu na hu se wotere ni owu no o ba bi papa ko ne mom wodeboneyeni de
woni gyina bia ya kan to aso a wobete ose wode boniani ni wuo nya wurade fe why wadwen se bia wadi 50 years wadi 80 years umfia mewo Minia ba wotie mi, minia be ma wotie mi. Me papa wotie mi. Emfa nse mi yi hu anu. Trust me, enyama na me tro yo. Eya wura na make bi a kire wo. Se na be ya wo so benya wo kran kwaje. Otina so na dem nya ne o. Ya de yedi a hya wo bo. Eso da so ti ohia mu. Ewura de won fa yedi a hye nipa bo. Wan fa yedi anhye kristofo wan fa anhye yebo ade ode hye kristofo bo ane dankwa sa woti hwe wo nyame honhom a nyame kopon ne ho nkonkron ti mu a ewiase bibia no abe ofeda bibia ye wotan ada na wo ma wiase ne ma di so na se sa microchip yo mo de bayi aban dwumafo omo na medical je ne first obu also jam asem na abrofo ne kwa na eye bizawo se sa ka ene sa ne ma na omo ye ba no enya wa na certificate omo de ba ona na ote oman mu dada no no nim se oye Ghana ni yese blaba ayi citizen card enti wankasa ote wonim se oye Ghana ni omo ye niam we de agrepu dipa se ne ba ya ye hye bi nipa betimi edi so da bia meka sa niam omo de ba yi sa antichrist niam o de ba no microchip no wanyi bia ondo ne uni asem o na emamu ohoni na ye bai na si wo se nipa nkoto sore no eno ho na asem ne wo ho ne ye beku a kristofo yenye free ame won wase ye tete nsem esisi awanwade esisi wo biase nipa ye suro nyame de niam we bo nipa kokko sanka nipa betimi asesa fira kwamboni bi ote ho kada ne beto no na nka wati nya ne kra nkwaje nanso bibia ye late menu ya memo okra bro ebre ne hobiemu ye ni bre nka so ebre ne hobiemu verse 7 o say na wo nipa ba me de wo asi orenfo ama o ma Israel fie se tie manum asem na fa bo won kokko se me ka kire wo de bonefo se de bonefo ewuo na wo bewuo na se wan kan kire de bonefo no na wa mo ne kokko ne kwa no ono de ono de bonefo no obewu na mumu yemu na ne moja de wo sam na mebisa ti asam ne yie o se ka kire wo de bonye ni se o de bonye ni ade a wote ho no jai na se owenfo no se wan kan kire wo de bonye ni no na o de bonye ni wu e wo ne boni mu a o se owenfo no ni nsam na mebisa moja na firi asam a Bible kan ehu pa o ehu asam a Bible kan ehu yie so wenfo sofo ye de wasi ho se bo members ne kokko no mo saka firi akwambane ho so de wonka o se mekoka asore no mbejai enye wura na wurade wo pew bebre na egu asore dem ho no o se so ode bone ni ba kokora sesa na adwen a osoro abofo mpempem omanije na ade na wo twema wura begu asore dem dodo na egu wurade wo hia dodo no nemu kakra bi na oyi wo selection wo seletimu tebusia bi sa ho se enedai ukọ ubie kwa bontin na wa ma etinu wa boa ho se heaven betimi akọ ade na nipa ntena se nwen sa na ma we nipa ntena se nwen sa na ma we wonim da wodi bewu ade na wo twema bone abato ansa wo twema wo hawo bi abato ansa watesa wadwen entwen kwa ho kire mu ansa watesa wadwen na mesa wonim papa we wa ho wonim Israel yankopon wa ho wonim nyame a fo nyame nne na wo kwa ho kire bi mu a waboa wo na entwen koda ho kire bi mu ansa Awurade humobo entwen koda ho kire bi mu o entwen tamu ni hobiem nti emire bi yese wo nu nua kyasem no wone ne nche ene yini mra ne niam egu akwan mu eba aten ni nipa ya sonten aden kan nokware kire wo nua kekeu yi pa mu kan nokware kire wo nua so masi jot ya onum yenya ahye wo bra wo boyenya wo de ka kire no
Onya wona wo sese nipa no wo suru Yakobon ankasa no e na sese nipa no ba wo de wasi wo sa wenfo se bob odebone ani ne kokko aso mpesa wo beye asofo wa sodi eche obi a na wo so awfom akotena ensamanfo asafo mu hweyie okotena ensamanfo asafo mu hweyie wote ho uni communion krada communion ebi nka wanoda osoro afro unze Kristo ni tenamba bi asafo bi asabo wo ka se wo ba abrabotene ne wa masukura na eye tena ho ewurade atemu oba wo so asem biara wo beka Matthew chapter 12 the verse number 36 wasemesemo se asem hunu biara wo beka anase asem biara nipa be pie firi wanu oba eno so na osuru Yakobon ebegina so ye bu nipa ten eno ntina kan Ephesians chapter 4 the verse number 29 wase ema asem biara mfra emfiri wanu mumma ema asem hu biara emfiri wanu mumma o asem a ehye nkuran mani pie mfiri wanu mu minu ya be ma utie mi wo a utie mi wote mi nka ho obetimi enu nua chenyame asem wenya dwuma ye din o wenya dwuma din biza wo se u page dia na wo page ye wo dia anka achela bia be or say 1 week no posti nyame asem bia be tere kra ho e na wo hwe amanfo status enkwase ane manko na gu ho wo ya me ba be preachi ehwe mi status boy bi di sabi oba bia wo boni kedo dia beto bizo wala hwe mo de sare man ewie nipa din na wo so a wo nde sa adwaman sam postito social media no owurade wo no obi kan wate na se obi hwe oba akora kekew oba ono address na wo ko no obi hwe kekekora ne se ne konkodo no na ewurade anim bone na wo posti ade naked hwe yie mo hwe enema e naked mo hwe na ko nya band ko tra YouTube hwe videos ahodo aso preach kra le bi for wasum ato de pamuka asem no jemu bira ye ne yenye ebre bi beba ebia ha wo hia me biem o anka wo pese bia anka betimi sa me asem one ma che urade asem na nso so na aye late ebre no ne fa bi na fa ye dwuma time ni ho biem ene asem bakafo eguso kan sam ye ka no kwara sam kire nipa ye nye wo wan cd o enkwanje ye tse wo yare na akwa yare sabia ane ya rukwasi sika usuro so be wuntinu anka betime tue sika kwakwaje betime tue sika wo akwaje ayaresa danso asem ye esa wo kra yare ye esa wo honhon yare ye entue sika wo entue wansidi tine keke na di so di mrasem yi so jaboni di adane enipa den awusuya ye ne abire o ye ne abire mesre adwensa kira enye wo kire wo ye na adwensa kira ye ne aten ana opese kwa mane mu ansa wa hunyame mini aba adan mini abe ma adan nipa be kwa na wo ye kasa kire wo huntie nipa be na wo ye wo na kire nipa wo ye the type of woman a wo ye kire me tokuro na wasum sansam aye kan nyina no ayewurade asem watwara to ho wase dodo na mafra wo mo nanso kakra bi na mede mepa wo mo so wotrate na ubisa wo se wo ka dodo no ho ananso wo ka kakra bi no ho okay say Luke chapter 3 the verse 16 bana Yohane ka kire wase na ne oba ide me nsasa me Yohane besane na paboa na fisa wo so che me ono na wode wogya tie haye wode wogya ane ho konkron abebasu no wia wa pra na pro ya hufita na entata no de wode agu wogya mu ahye entata no wode begu gya mu no ahye emfa brade nkwa kwa ho ena me na metonwe mo asore ena me na me worship and praises me na me bo instrument man ko obi ankọ fa kwa ho mo preach wa kwa ho mo gisika mo hwe yie na urade atemu oba mo so ka no kware kire nipa akojira kwa ho na wo gisika uto petrol na wo nkwa ho me urade de agu mu no uti aka ga betime nya sika enkwaje etizesei urade aka na asem wase ne oka asem pa no odidi wo asem pa no ono ne ni wese means abam odidi tama Elijah Jezebel
Oka kire nso oba beku no okotena sere no so no hwe akwan Awurade fa so ma na aduane die no otoduane adenne na de duane koma no bushimpo ne wo a wotifie adenne Awurade ntimi fa duane mrew unya okoka obenya quotation yi ama tena ho obonsam kra koturo nso be kotiu ama se abire ni hobiem abire yes se unya wo de che Awurade asem obi ne chema hu nya bi wai chema hu nya asem ni bi so for shall come 2020 ebe ye ama wa wa hu ne esisi enti ujiri se yede na beba mu wan kasa wote so for shall come 2020 ubetu kan no kwai sa ya wo de ehye otirimu aya wo de se ya shall come sa ubetu kan ya wo de enti wote wa na wo ye ne ya wo pe ana bro chire bi sa kona kofa sa wo betimi akwese wara omo hokran omo paba menu aba wotie me menu aba ma wotie me ebere ni hobie mu hwe na hye ne nso se ebere eni hobie mu ebere bia wo benya bia wo no nua nche Awurade asem na se na wiase kwa nim no antichrist no obeteki over yido kware kire unua yido kware kire unua dan odo ane no kware di kire unua na ebere ni ho verse 9 ose na wo se wo bo odebonefo ne kokko ne kwan ho se onsa ne mfiri ho na wansa ne amfiri ne kwan so a ono de owudi awo so wajo krankwa verse 10 ose Nyankopon Abraham ne tenene eti wo onipa ba ka kire Israel fie se mo ka se ye ne mrato ne ye ne bone gu ye so na anumu na yarodwira yi na ebede na ye benya nkwa verse 11